स्वामी नारायण में भव ओम श्री श्री बाबा बालिकेश्वर बालिका रामायण संसद जिला नयागढ़ गोपालीपड़ा आज यात्रा विजयी बर्तमान दक्षिण काली जो 100 मीटर दूर में जारी रखी दर्शक बंधु आम निकट में भरपूर रही बहुत आनंद लगुच प्रोग्राम करने आदि खुशी लगुच देखा आम ग्रीन रूम दृश्य ये मुझे सर्वप्रथम कह मोर अगंत दर्शक बंधु पुणी भाई भौन मानू यथा स्नेहादर सथा मैं चला पथ करूँ बालिकेश्वर आड़ा देखी मन माँ दक्षिण काली चला पथरे स्नेहादर भाई भौन मानू चला पथरे करूँ स्नेहादर आदरणीय भक्त बोली रखिता आम सर्वप्रथम जीवा जे कि आमर सीता अभिनय करुवा चुलबुली नायिका यात्रा विजय नायिका जे कि बर्तमान निकट को जीवा सी कौन कहते आम दर्शक बंधु की उपहार दौरान नाम तो आपने जानते आम दर्शक बंधु बेसफल भाव देखते अनेक नाटक देखते रिंकी सीता नाम से परिचित भल भी भूमिका करती तथापि बर्तमान बर्तमान आम किसी दर्शक बंधु मान नहीं जा देखिए किसी दर्शक बंधु अगणित दर्शक बंधुर कहि अगणित दर्शक बंधु मान नमस्कार आपंकर रिंकी दीदी बहुत आगुरी आप बंधु नारायण गीत देखिथे आईटा हूँ आम बाना आम समस्त मिसिकी पार्टी स्टार्टिंग कर समय से किसी बहुत बड़ असुविधा हवा कारण को प्रोग्राम पूरा छाड़ देती बाना भाई को माने अधार आमको माने रहा पड़ा आम प्रोग्राम करूँ तो से माने मुझे बाना भाई बहुत भी हैरान होती वर्ष तो आम यात्रा निहाती रही आउ ए वर्ष भल मजा हम बाना भाई पार्टी बहुत भल चलती आपण मैंने भी आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ आम छोट छोट पिला नाटक भी कुमडा गुड़ीपड़ा निकट कुमडा अगणित दर्शक बंधु मान सम्मुखें पकई दियो जदि मोर माने गुड़ीपड़ा निकटस्थ दर्शक बंधु मैंने जदि समय को समय सुविधा देखी जदि आम निकट में आम ग्रहण उपस्थित हो पारती आम खुशी लगे आनंद लगे काली आम यात्रा गुड़ीपड़ा करूँ तो आपण जहाँ को भी आम नाच देखार इच्छा थी आनंद थे आनंद थे आम देखापी आपने गुड़ीपड़ा निश्चय आसवे आ गोटे कथा कहे आम पार्टी बहुत छोट छोट पिला बहुत बड़ पिला अच्छा समस्त मैंने बहुत भल आमको बड़ भूमि मैंने बहुत छोट पिला अधिक स्नेह दौरान आम छोट एकदम बहुत सम्मान दौर से आशा करूँ आम आम नंबर भिडियो माध्यम देदेबू आपड़ जब आप ग्राम को आम नाच नाक चाहूबे तेज निश्चय आमको कंटाक्ट करेंगे आमको नहीं पारे आसते देखिए आम पिला सब कौन कर ग्रीन हॉल दृश्य समस्त देखिए अच्छा मामुनी मामुनी अच्छा कौन कहे कहतु अनेक कलाकार अच्छा ग्रीन रूम दृश्य ये बर्तमान मैंने बर्तमान जी आम हलिया दीदी बाल्मीकि अभिनय कहतु कहतु किसी कहते कहतु नमस्कार मो हल्या आमर ओम श्री श्री बाबा बालिकेश्वर बालिका रामनाथ संसद गोपालीपड़ा जिला नयागढ़ मु बाना भाई पार्टी बाल्मीकि रोल करुँची आज के तारीख आज आज 28 27 गणेश पूजा आज गणेश पूजा 27/8/2025 आज आम प्रोग्राम अच्छी नयागढ़ ब्राह्मण साई निकटस्थ बर्तमान दौड़ी सीन चली आज आमर वर्षा जो टे विलम्ब है नाटक परिवेशन में कौन ठीक कहे
ପାଖରେ ଅଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଚ୍ଛା ବାନାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ମାନବ ଆଜି ତ ଯାଇକି ପବିତ୍ର ଦିନ ଯାଇକି ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବା ଗଣପତିଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶିବା। ପୂଜା ଦିଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ କୋମାୟା ସିଂରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପୂଜା ଦିଦି। ପୂଜା ଦିଦି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ। ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଭଲରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ଲୋକ ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି। ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ନାଟକକୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସାର୍ ବଶିଷ୍ଠ ଡଲି ଦିଦି ବଶିଷ୍ଠ କିଛି କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ କିଛି କହିବେ କି? ଆଜି ଯାତ୍ରା ବିଜୟୀ ଯିଏକି ଗୋପାଳୀପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗଣପତି ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କଳାକାର ହନୁମାନ କିଛି କହିବେ କି? ଭାଇ ସେ କିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଗେଡ଼ୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଲଗା ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୁନି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଟକଟାକୁ ଏମିତି ଚୁଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହାଦର ଦେଉଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ଭଲ, ଆଗକୁ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ ବି କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହସେ ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମର କୁନି ଝିଅ, ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ବିଜୟର ସଫା ସାନ କୁନି ଝିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ଏଇ ଯାତ୍ରା ବିଜୟର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁନି ଝିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ ଡାକନ୍ତି କୁନି ଝିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲବକୁଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏକି ରାଜା ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ। ରାଜା କିଛି କୁହ। ଆଜି ଆମର ନାଚ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ରାମସାହି ଯିଏକି ମୋ ଗୁରୁ ବାଲା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଡ଼କୁ ଆସିପାରିଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରିଟର୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଯିଏ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କାଲି। ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ପ୍ରିୟ ତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସିରି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଭିନୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ